And they were listening to all the evil things and also walking in them. Dan juga mendengarkan hal-hal yang jahat dan bekerja juga terlibat di dalamnya. And God was saying to Hosea, Dan Tuhan berkata kepada Hosea, I want you to live a life of my people so that you will know what I'm going through and you will know how to pray. Dan aku mau engkau hidup yaitu seperti orang umat Israel, sehingga kau bisa merasakan apa yang aku rasakan. And so Hosea went in a very difficult path, trusting in God, being obedient to God. Dan Hosea itu mengalami waktu yang sulit, yaitu percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. And so he's praying for God, save my people, Lord. Dan dia berdoa, Tuhan, selamatkan umatku. They are walking in sin. Dan mereka berjalan di dalam dosa. They are walking in prostitution. Dan mereka berjalan di dalam perjinahan, pelacuran. They are not giving reverence towards you. Dan mereka tidak memberikan hormat kepadamu. But God is saying Dan Tuhan berkata to the people of Israel, kepada umat He said, Israel, if you will return before me, kalau engkau bisa kembali kepadaku, I will come and embrace you. dan aku akan datang dan memeluk engkau. No matter what situation you're going through, Tak peduli situasi apapun yang sedang engkau no matter how alami, smelly your past is, dan tak peduli berapa baunya masa lalumu, God is saying, I will embrace you. dan Tuhan berkata bahwa aku akan memeluk engkau. Like the father of the prodigal son. Seperti bapa, yaitu ayah daripada anak yang bungsu. Oh, the Bible says, Alkitab berkata, he never see the son is dirty. dan dia tak pernah melihat bahwa putra bungsunya itu Oh, kotor. he never see that the son was smelling like a pig because he was with the pigs. Dan dia tak pernah merasakan bahwa putranya itu bau seperti babi, The moment- karena putra bungsunya itu hidup dengan babi-babi. The moment the father was able to see the son, Saat ketika bapaknya itu mampu melihat putranya kembali, the father immediately stretched his hands. dan dengan segera ayahnya itu datang merentangkan tangannya. Oh, the same way, Dengan cara yang when sama. Jesus saw us repenting, coming before his presence, Saat ketika Yesus melihat kita bertobat dan datang masuk di dalam he hadiratnya, also wants us to know, dan dia juga mau kita tahu, he also stretched his hands for us in the cross of Calvary. dan dia juga merentangkan tangannya di kayu salib di Kalvari. And God wants you to know, Dan Tuhan mau engkau if we tahu, will come to his presence and surrender ourselves to him, kalau kau bisa datang di dalam hadirat Tuhan dan menyerahkan hidup kita he will take kepada away all your sins and sicknesses. dan dia akan mengambil semua dosamu dan sakit penyakitmu. No more will your past become your future, Tidak ada lagi masa lalumu menjadi masa depanmu, but your future will be in Christ Jesus. tetapi masa depanmu ada di dalam Kristus And Yesus. Christ Jesus will become the center of your life. Dan Kristus Yesus itu menjadi pusat di dalam And kehidupanmu. whatever you do from now forward, it shall be blessed. Dan apapun yang kau lakukan mulai sekarang, engkau pasti diberkati. God wants you to believe in that. Karena Tuhan mau engkau percaya kepadanya. You must believe in that. Engkau harus percaya. Because if you believe, Kalau engkau percaya, you will see the mighty hand of God moving in your life. dan kau akan melihat tangan Tuhan yang gagah perkasa akan berjalan, yaitu di depanmu di You know, a lot kehidupanmu. of people in the Bible, Banyak orang di Alkitab, they read Jesus is going to come and become the king of the people. dan mereka yaitu berharap bahwa Yesus datang untuk menjadi raja atas umatnya. And so they were thinking Jesus is going to born in a palace or in a royal family so that he can lead the people. Dan mereka berpikir bahwa Yesus akan hidup di keluarga kerajaan, tinggal di istana, sehingga dia bisa memimpin umatnya. But Jesus never do that. Tapi Yesus tidak pernah lakukan itu. Because the ways God do things is not the way we think. Dan cara Tuhan melakukan hal itu bukan dengan cara kita yang melakukannya. Jesus came for the simple people. Yesus datang untuk orang-orang yang sederhana. And God said, Dan Tuhan berkata, I became poor so that you will become rich. aku menjadi miskin sehingga engkau menjadi kaya. And so God is wanting you to know, Dan Tuhan mau engkau tahu. He is a God who knows what we have living. Dan Dia adalah Tuhan yang mengenal bagaimana kita ini hidup. We were born in a hospital, but He was born in a manger. Kita ini lahir di rumah sakit, tetapi Yesus
yaitu lahir di palungan. And so he knows more worse things. Dan yaitu dia tahu hal-hal yang paling buruk sekali. But his condition didn't change his assignment in God's kingdom. Tetapi kondisinya itu tidak mengubah tugas Tuhan ke Bapaknya di sorga. Sometimes we always like to blame God or blame to ourselves. Kadang-kadang kita ini sering menyalahkan hidup kita, menyalahkan Tuhan. Or sometimes we say to our parents, why we were born poor? Dan kadang-kadang kita pernah berkata kepada orang tua kita, kenapa sih aku dilahirkan dalam keadaan miskin? Why am I born in Indonesia? Kenapa aku harus dilahirkan di Or Indonesia? why not in other foreign countries? Kenapa aku tidak dilahirkan di luar negeri saja? I used to ask that to my parents. Dan saya juga pernah bertanya kepada kedua orang tua saya. But then I understood Tapi setelah itu saya mengerti, God knows the best for us. Tuhan itu tahu yang terbaik bagi And God kita. will work all things for good for those who love and serve Him. Dan Tuhan itu akan melakukan hal yang baik, yaitu hal yang baik kepada setiap mereka yang melayani And Dia. here in the scripture, Jadi di sini ayat the firman Bible Tuhan. says God is calling all those who are stumbling on the word of God and believing in iniquity to come before His presence. Katakan bahwa Tuhan memanggil orang-orang ya yang hidupnya menjadi batu sandungan dan juga berbuat yang jahat. God is saying, return to me, O Israel. Dikatakan bertobatlah, kembalilah kepadaku hai And Israel. so when God is calling Israel, Saat ketika Tuhan memanggil He is Israel, not looking at His past. Dia tidak lagi melihat masa Because lalunya. before Israel, he was Jacob. Dan dulu sebelum Israel, dia itu adalah Yakub. And so God is saying, I don't remember your past. I will remember with what I have called you. Dan Tuhan itu berkata, aku tidak pernah mengingat masa lalumu, tetapi aku ingat masa depanmu. And then the Bible Dan says, Alkitab berkata, take the word and return to the Lord. dan dikatakan ambillah firman Tuhan dan kembalilah kepada Tuhan. If you want to come back to God, Kalau kau mau kembali kepada you Tuhan, need the word of God. engkau perlu firman Because Tuhan. the word of the Lord that will show you the way towards His life. Dan karena firman Tuhan itulah yang akan menunjuk jalanmu sampai dalam kehidupanmu. And the Bible says, if you will take the word, receive the word, and come to His presence, Dan Alkitab berkata saat ketika engkau mampu mengambil firman Tuhan dan menerima firman Tuhan dan menjalani firman Tuhan, He will be gracious to us and He will remove our iniquities. dan Dia akan bermurah hati kepada kita dan akan menyingkirkan semua kelemahan kita. And then the Bible Dan says, Alkitab berkata, for we shall offer sacrifice before the dan Lord. kita harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. When you receive a blessing from God, Saat ketika kau menerima berkat dari Tuhan, you have to come and offer your testimony. dan kau harus datang untuk membagikan kesaksianmu. You have to come and offer thanksgiving before God. Dan engkau harus mengucap syukur kepada And Tuhan. when you do that, Saat ketika engkau melakukan not itu, only that you will be blessed, bukan hanya engkau diberkati, but you are increasing faith upon the others who are listening the word of God. dan engkau menambah-nambahkan iman kepada orang-orang yang mendengarkan akan kesaksianmu. And here the Bible says, Dan di sini Alkitab berkata, the Assyria is not going to help us, nor the horses are going to help us. dikatakan bahwa Asyur pun tidak akan menolong kita, bahkan kereta kuda pun tidak menolong kita. Nothing that we see or we hear is going to help Dan us. tidak ada yang bisa menolong kita. Apa yang kita lihat itu tidak ada yang bisa menolong kita. But God is saying, Dan Tuhan berkata, I am the father to the fatherless and I will have mercy upon you. dan aku ini adalah bapa kepada orang yang tidak memiliki bapa. Aku memiliki kemurahan hati I will kepadamu. have mercy upon my children, says Dan God. aku akan memberikan belas kasihanku kepada umatku. You are not nobody, you are my children, says God. Dan engkau bukanlah siapa-siapa, tetapi engkau adalah anak-anakku. And God said, if you will come before me, Dan Tuhan berkata, kalau engkau bisa datang di hadapanku, I will heal your backsliding. dan aku akan yaitu menyembuhkan yaitu kemunduranmu. Oh, I will heal your weakness. Dan aku akan menyembuhkan kelemahanmu. Oh, I will turn away my anger from you, says God. Dan aku akan memutar balikan
menyatakan kemarahanku kepadamu. And then the Bible says, Alkitab berkata, "For I will be like a dew to Israel." dan aku akan menjadi embun atas God Israel. is saying, Dan Tuhan for berkata, whatever heat, whatever hotness you are going through. apapun kepanasan yang sedang engkau alami. You know, sometimes we see the atmosphere is so hot nowadays. Dan hari-hari ini kadang-kadang kita merasakan di atmosfer ini begitu panas. But God said, I will come like a fresh wind. I will come like a snow upon your life. A Dan dew aku upon your akan life. datang menjadi angin segarmu dan menjadi salju, bahkan menjadi embunmu. Oh, He will come and cool us down. Dan Tuhan akan datang untuk mendinginkan. Oh, He will come and refresh our lives. Dan Tuhan akan datang untuk menyegarkan hidup kita Amen. The kembali. wind of the Lord, the fresh breath of God, dew of God come upon us. Saat ketika angin yang segar daripada Tuhan dan kedinginan Tuhan, kesejukan Tuhan, embun dari Tuhan datang di dalam hidup God said, kita. you will grow like lily. Dan Tuhan berkata engkau seperti bunga bakung. Yeah, God is saying, Dan Tuhan berkata, as our lily grows very high, very beautiful. saat ketika bunga bakung itu tumbuh tinggi dan begitu indah. God is saying, so you shall be beautiful in my sight. Dan Tuhan berkata engkau juga indah di mataku, di pihakku. And then the Bible says, Dan Alkitab and I berkata, will lengthen the roots like Lebanon. dan aku akan memperluas yaitu jalan seperti God Libanon. is saying, Dan you will Tuhan- come before Him and grow in His presence. Dan Tuhan berkata saat ketika engkau bisa datang di hadapannya dan bertumbuh di I will hadapannya, enlarge the capacity of your blessing. dan aku akan memperluas kapasitas berkatmu. I will strengthen your borders. Dan aku akan menguatkan yaitu border-border. Oh, whatever that is belong to you, that is around you, I'm going to strengthen it like Lebanon, says Dan God. apapun yaitu yang menjadi milikmu, aku akan kuatkan kau seperti pohon Libanon. You know, every time when you think about trees or wood, they talk about Lebanon. Saat ketika kau melihat pohon itu, engkau berbicara tentang Libanon. No, because the woods and the trees in Lebanon is very strong. Karena kayu dan juga pohon daripada Libanon ini sangat kuat. Oh, it's not easy to cut. Dan tidak mudah untuk dipotong atau ditebang. And it's very strong and very beautiful to see. Dan begitu kuat dan sangat indah untuk dilihat. And then the Bible says, Dan setelah itu Alkitab for berkata, those who come before me, pada setiap mereka yang datang di I will hadapanku, spread your branches. aku akan memperluas ranting-rantingmu. God is saying, I'm not just going to enlarge your territory, but I'm going to spread my blessing all over your life. Dan Tuhan berkata bukan saja akan yaitu menguatkan Spread all my blessings all dan over your aku life. akan merentangkan berkatku atas hidupmu. God wants you to know, Dan Tuhan mau engkau tahu, when I will spread you and saat bless you, ketika aku bisa menyebarkan engkau dan memberkati oh, you engkau, will become like an olive tree. dan engkau menjadi pohon zaitun, Oh, like an anointing oil. seperti minyak urapan. God is saying, Dan Tuhan berkata, when God said, I will bless you like an olive tree, saat ketika aku akan memberkati engkau seperti pohon it zaitun, means that no power of the enemy can come near your dwelling. tidak ada lagi kuasa musuh bisa mampu untuk datang di dalam kediamanmu. Because olive talks about healing and anointing. Karena zaitun itu berbicara tentang kesembuhan dan urapan. So God is saying, Dan Tuhan berkata, oh, when you become like an olive tree, no weapons of the enemy, no sickness will come near your dwelling. saat ketika engkau seperti pohon zaitun, tidak ada sakit penyakit ataupun musuh yang datang menyerang engkau. And you will carry the fragrance from the presence of God. Dan engkau terus membawa yaitu harum daripada hadirat And Tuhan. God said, those who dwell in my presence, or those who come back before me, you will dwell under the shadow of my presence. Katakan setiap mereka yang kembali ke dalam hadiratku, engkau akan ditundungi di bawah hadiratku. You know, what is the shadow of the presence of God? Dan apa bayangan daripada hadirat Tuhan? It is the glory of God. Itu adalah kemuliaan And God Tuhan. is saying the glory of the Lord will come upon you. Katakan bahwa kemuliaan Tuhan akan datang kepadamu. And then God says, Dan setelah itu Tuhan I berkata, will revive you like grain. dan aku akan memulihkan engkau,
membangkitkan kau seperti gandum. No, it means that God is going to multiply you beyond capacity. Artinya bahwa Tuhan akan melipat gandakan jauh daripada kapasitasmu. God says, I will revive you to become fruitful once again. Dan Tuhan berkata, aku akan memulihkan engkau menjadi berbuah-buah kembali. Oh, there will not be dryness, there will not be barrenness, but I will cause you to be fruitful, says Dan God. tidak ada lagi kekeringan, tidak ada lagi kemandulan, tetapi aku membuat engkau berbuah-buah. And you will grow like a wine, says God. Dan engkau akan bertumbuh seperti anggur. You know, wine as it gets older, it becomes more richer. Dikatakan bahwa ketika anggur itu semakin dia itu masak ya, semakin rasanya itu semakin enak The ya, more manis. you keep the wine longer, the more it tastes better. Dan semakin engkau simpan anggur itu semakin lama, semakin rasanya itu semakin enak. And so God is saying to us, Dan Tuhan berkata kepada the more we kita, grow in the Lord, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, we will be filled with His richness of His glory. dan kita akan dipenuhi oleh kekayaannya dan We will become kemuliaannya. stronger in Him. Dan kita menjadi lebih kuat lagi di And we dalam will Dia. carry the fragrance and the flavor of heaven in our Dan lives. kita akan membawa rasa dan keharuman di dalam hidup kita. God wants us to put our trust and believe in Him. Dan Tuhan mau kita menaruh percaya kita kepada Dia. Because God said, wherever you go, you will carry my presence. Dan Tuhan berkata, kemanapun engkau pergi, engkau terus membawa hadirat. Oh, because you are working in a place, Karena engkau bekerja di tempat. the company is going to be blessed because of you. Tempat di mana engkau kerja, perusahaan itu diberkati oleh karena Whatever you are doing, apapun yang engkau lakukan. even the simple food that you cook is going to be blessed. Bahkan makanan yang sederhana yang kau masak pun itu diberkati. God is saying that I will bless everything that you lay your hands upon. Dan Tuhan berkata, aku akan memberkati setiap apapun yang engkau tumpangi lewat tanganmu. And then the Bible says, Dan Alkitab berkata, when Israel refrained themselves from all the idols, ketika Israel menyingkirkan setiap berhala, God is saying to us, dan Tuhan berkata and if you kepada will kita, observe my word, kalau engkau bisa menyelidiki oh, I firman, will make you like a green cypress tree. dan aku akan membuat engkau menjadi pohon-pohon yang hijau. Cypress. Yeah. A cypress tree is a big tree. Itu adalah pohon yang besar, Oh, everybody like to come and take shelter in the side of the cypress tree. dan setiap orang suka ya berteduh di bawah pohon yang besar Because itu. God is saying, Dan Tuhan berkata, I will establish you and cause you to be fruitful. dan itu adalah pohon sanobar ya. Kalau terjemahannya bahwa Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. And God is saying to Dan us, Tuhan berkata kepada that because I kita, have blessed you, karena aku telah memberkati engkau, those who come before you, they shall be blessed also. dan setiap mereka yang datang di hadapanmu, mereka juga akan diberkati. And God is saying, your fruit will be found in me. Dan dikatakan bahwa buahmu akan ditemukan olehku. Oh, and God says, Dan Tuhan it means that berkata, God is looking for fruits, not just to be blessed, but He wants to see the fruits of our spirit. dan bukan hanya Dia mau buah itu di dalam hidup kita itu bertumbuh, tetapi Dia mau melihat buah-buah roh. And the Bible says, yeah, Alkitab di sini berkata, who is wise and who is prudent? dan siapa yang bijak dan memahami semuanya ini. God is saying to us, Dan Tuhan berkata kepada kita, he who knows the ways of the Lord dan setiap mereka yang paham jalan-jalan and Tuhan walk in the path of righteousness. dan berjalan dengan kebenaran Tuhan. God says, Dan Tuhan berkata, you will have wisdom engkau akan memiliki hikmat, and you will be prudent in all things, says dan God. engkau akan yaitu paham atas segala hal yang kau lakukan. But sinners who do not want to walk in my way, they will stumble. Dan setiap mereka yang berdosa, yaitu mereka akan tersandung. God wants us to know Dan Tuhan mau kita that tahu, He is moving us into a season of restoration. dan Dia menggerakkan kita, memindahkan kita kepada musim He pemulihan. wants to restore us Dan Dia mau memulihkan for kita. all what the enemy has taken from us. Apapun yang
telah diambil oleh musuh daripada kita. He wants to restore us from the years that we have lost the blessings. Dan Tuhan akan memulihkan kepada kita tahun-tahun di mana kita kehilangan berkat. You can read this in Joel chapter 2 verse 25. Kau bisa baca di dalam Yoel 2 ayat 25. And then in Jeremiah 30 verse 17, God said, I will restore your Di health. dalam Yeremia 30 ayat 7 dikatakan, aku akan memulihkan kesehatanmu. In Psalm 51 verse 12, God said, I will bring restoration of joy upon your Di life. dalam Mazmur 51 ayat 12 dikatakan, aku memulihkan sukacita di dalam hidupmu. In 1 Peter 5:10, God said, I will restore you after your pain and your suffering. Dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 10, aku akan memulihkan semua sakitmu dan juga sakitmu dan penderitaanmu. God is saying Dan Tuhan in berkata Isaiah 61 verse 7, dalam Yesaya 61 ayat 7, I will restore my blessings upon your life. dan aku akan memulihkan berkatku atas hidupmu. In Jeremiah 33 verse Di 6, dalam Yeremia 33 ayat God 6, said, I will restore prosperity upon your life. dan aku akan memulihkan kemakmuran atas hidupmu. 2 Corinthians 7, 2 Tawarik 7 ayat yang God ke-14, said restoration comes through repentance. pemulihan itu datang lewat pertobatan. And so the moment we repent and we come before God, Dan saat kita bertobat dan datang di dalam hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, all the blessings that God has for us, dan semua berkat yang Tuhan telah sediakan buat kita, He will come upon our life. dan itu akan datang di dalam hidup We must kita. trust and believe in God. Dan kita harus percaya kepada If Tuhan. you believe in God, Kalau kau percaya kepada you will Tuhan, see the mighty miracles of God. dan kau akan melihat mujizat yang luar biasa dalam hidupmu. You know, I have seen people coming to the presence of God. Dan saya telah melihat orang-orang itu sungguh-sungguh datang di dalam The hadirat Tuhan. moment they say, God touch me, heal me, Dan saat ketika mereka berkata bahwa Tuhan, jamah saya, sembuhkan saya, and God heal them miraculously. dan Tuhan menyembuhkan mereka dengan mujizat. God wants to do the same for you. Dan Tuhan juga mau melakukan hal yang sama buat engkau. Nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin bagi You know, there Tuhan. was one person I know. Nah, ada seorang yang saya He kenal, always talk big about everything, about himself. dan dia selalu berbicara besar, yang ngomong besar Oh, tentang he dirinya. always put down people. Dan selalu merendahkan orang. One day, Satu hari, and he likes to smoke a lot. dan dia suka merokok. And because he was smoking too much, Karena terlalu banyak rokok, he had mouth cancer. sampai akhirnya kena kanker mulut. Oh, and this person was talking so badly about others. Now he cannot even talk. Dan orang ini yang ngomongin, jelekin orang, dah sekarang nggak bisa And ngomong. he liked to smoke so much. Karena dia suka merokok. So many times the wife told him, the children tell him, the family tell him, he don't want to listen. Dan begitu banyak ya istri, anak-anaknya, keluarganya ngomongin dia, tapi nggak mau peduli. Oh, the wife come and tell him, don't smoke. The husband say, where is it in the Bible? I cannot smoke. Iya. Kalau istrinya berkata jangan rokok, terus istrinya ngomong begitu, dia berkata kepada istrinya, di mana ada ayat dikatakan tidak boleh merokok? You know, we don't understand that we are the temple of God. The temple of the Holy Spirit is in us. Kalau kita tidak mengerti bahwa kita ini adalah baiknya Tuhan, And so we have to keep the temples pure and holy before dan God. kita ini harus menjaga baik Tuhan ini harus murni di hadapan We must Tuhan. be thankful and grateful to how God has created us. Dan kita harus mengucap syukur bagaimana Tuhan menciptakan We kita. cannot pollute our body or our mind with wrong things of this Dan world. kita tidak bisa membuat pikiran kita, hati kita dengan polusi. And so this man, the moment he got cancer, Nah, orang ini saat ketika dia mendapatkan kanker, he came before the presence of God and he started to repent and cry, God, forgive me for all the wrong things I've done. dan dia mulai datang di dalam hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni aku, ampuni segala kesalahan yang pernah aku The lakukan. doctor said no more chance, third stage already, cannot cure. You have to go through chemo and everything. Dan dokter berkata nggak bisa
nggak bisa disembuhkan karena udah stadium 3. Oh. Kau harus kemo. And then he was having a big swelling in this part, yeah. Ada bengkak juga di bagian dagu belakang bawah. And the doctors are saying we have to do a surgery to remove that certain part. But after that he cannot talk already. Dan dikatakan harus disingkirkan benjolan yang besar ini. Kak, walaupun di operasi tetap nggak bisa ngomong. And so he was crying. The family cried. The wife cried for him, prayed for him. Dan seluruh keluarganya, istrinya, dia sendiri juga menangis. You know, he began to repent before God. Dan dia mulai bertobat di hadapan And Tuhan. together as a family, they started praying every day. Dan bersama-sama sebagai keluarga mereka So berdoa they bersama-sama. took communion, trusting that through communion God will heal them. Dan mengambil perjamuan kudus dan mereka percaya lewat perjamuan kudus Tuhan pasti He menyembuhkan. started reading all the scriptures of healing in the Dan Bible. dia mulai baca ayat-ayat firman Tuhan tentang kesembuhan. He said to God, if you can do it for them, you can do it for me, Dan dia Lord. berkata, Tuhan kalau engkau bisa menyembuhkan, kau lakukan buat mereka, engkau juga pasti bisa lakukan You know, buat aku. sometimes only when we go to trouble, then we run to God. Nah, kadang-kadang kita kalau mendapatkan kesulitan kita baru lari kepada But we Tuhan. must be always before the presence of Kita God. ini harus selalu di depan hadirat Tuhan. But God is God of mercy and grace. Tuhan kita adalah Tuhan yang bermurah hati dan berbelas kasihan. You know what happened one day? Dan apa yang terjadi satu hari? Oh, he went for a prayer meeting. Dan dia datang di dalam kebaktian Oh, doa. every one of them was praying. Setiap orang sedang berdoa. Suddenly, everybody was falling down and worshiping God in the presence of God. Dan tiba-tiba semua orang itu ada di bawah hadirat Tuhan. Suddenly, while he was worshiping, Saat ketika dia menyembah he Tuhan. said, God, help me, Lord. I cannot take this pain anymore. Dan dia berkata, Tuhan tolong aku udah nggak bisa tahan lagi sakitku. Suddenly, he heard a song. Dan dia tiba-tiba dengar suara ya bunyi krak krak krak. And then he could feel something is happening on his bone. Dan dia bisa rasakan sesuatu terjadi yaitu tulangnya. And so he ran to the toilet and he vomited. Dan dia lari ya ke toilet terus dia muntahkan. And then while he vomited, he saw so much of dirt, so much of all came out. Dan semuanya ya debu semua keluar. And blood all came out. Semua darah keluar. And then when he looked at the mirror to wash his face, Dan saat dia melihat cermin ya wajahnya untuk membasuh wajahnya, he couldn't feel the swell anymore. dia rasakan lagi bengkak itu. He got shocked Dan dia kaget and he felt dan dia merasakan someone touching him on his shoulder. bahwa seseorang telah menjamah di pundaknya. And he felt Jesus touching him. Dan dia rasakan Yesus menjamah dia. And he started crying. Dan dia mulai menangis. He ran out from the toilet. Dan dia lari keluar dari He toilet. said, Jesus has healed me. Jesus has healed me. Dia bisa ngomong berkata, Yesus sudah sembuhkan aku, Yesus sudah sembuhkan aku. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yesus itu sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. And so whatever you're going through in your life, Jadi apapun yang sedang kau alami di dalam hidupmu, nothing is impossible to God. tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. In Psalm 71, last scripture, Ayat yang terakhir di dalam Mazmur 71, verse 20. 71 ayat 20. The Bible says, Alkitab berkata, though you have made me go through trouble and bitterness, walaupun engkau mengalami walaupun saya mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, God said, you will restore my life once again. dan Tuhan berkata Tuhan akan memulihkan hidupku kembali From the depths of the earth, dari dalamnya samudra you will di bring me bumi, out. dan Tuhan akan menaikkan aku kembali. And then you shall increase my greatness and comfort me on every side. Dan engkau akan menambah-nambah kebesaranku. God is saying to each and every one of us here today, Dan Tuhan berbicara kepada setiap daripada kita hari you ini. might have been through troubles, Mungkin kau mengalami kesulitan. maybe you have been through bitterness, Mungkin kau pernah mengalami kepahitan.
keselamatan. God is saying, I'm going to restore you once again. Dan Tuhan berkata, aku akan memulihkan engkau kembali. I want you to stand up in His presence. Mari bangkit berdiri di dalam hadirat Let the Tuhan. musicians come. Mari pemain musik datang. I just want to encourage each and every one of you. Dan aku mau mendorong setiap daripada engkau God will semua. turn around your situation. Bahwa Tuhan akan memutarbalikkan situasi. Return to the Lord and be restored. Says God. Dan Tuhan berkata, kembalilah kepada Tuhan, biarlah diri engkau dipulihkan. God wants you to know Dan Tuhan mau kau tahu that He cares for you. bahwa Dia peduli He wants kepadamu. the best for your life. Dan Dia mau yang terbaik di dalam hidup. And He wants you to walk in the blessings that He has for you. Dan Tuhan mau kau berjalan di dalam berkat yang Tuhan siapkan sediakan. No more dryness. Tidak ada lagi itu kekeringan. No more lackness in your life. Tidak ada lagi kekurangan dalam hidup. But God is saying you shall be fruitful. Dan Tuhan berkata engkau harus berbuah-buah. I will pour my rivers of water afresh upon your life. Dan aku akan curahkan air sungai kehidupanku yang segar As you atasmu. receive my word and walk in my word, I will establish your footsteps. Says God. Dan saat ketika engkau menerima firman-Ku, dan aku akan mengokohkan setiap langkah kakimu. Father, we give you glory, Lord. Bapak, aku berikan segala kemuliaan. Let us lift up our hands before Him. Mari kita angkat tangan kita di hadapannya. Lord, we pray, we ask of you, Lord. Dan Tuhan, kami berdoa dan kami minta kepadamu, Touch each and every one of us. jamah setiap umat-Mu Lord, we Tuhan. know, Lord Jesus. Tuhan, kami tahu Engkau Yesus, Oh, Lord, that you care for us. bahwa Engkau peduli dengan Lord, we kami. pray, Lord Jesus, that you will strengthen us today. Dan Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau menguatkan kami hari ini. Oh, that you will fill our hearts, Lord. Biarlah Engkau memenuhi hati And kami you will move in Tuhan. our hearts with great compassion, oh Father. Dan Engkau akan bergerak di dalam hati kami dengan belas Oh, kasihan-Mu yang Lord, I pray besar. that you will have mercy upon us. Dan Tuhan, biarlah Engkau memberikan belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu. Be gracious to us, Lord. Dan bermurah Oh, hatilah. nothing is impossible before you. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan-Mu. You touch us, Lord. Engkau yang menjamah kami Oh, Tuhan. you fill our hearts. Dan Engkau yang penuhi hati kami. Oh, fill us, Lord Jesus, today. Dan penuhi kami hari A ini. new day is burning forth, says God. Dan dikatakan hari yang baru sedang menantikan Even as kita. today is the 1st March, Hari ini adalah tanggal 1 Maret. God is saying Dan Tuhan berkata, a new beginning, permulaan yang a baru. newness of God's presence. Dan juga pembaharuan yang baru di dalam hadirat Tuhan. Even as God is preparing us toward the Good Friday and the Resurrection Sunday this month. Saat ketika Tuhan mempersiapkan kita untuk Jumat Agung dan Hari Paskah God- pada bulan ini. God wants us to cleanse ourselves. Dan Tuhan mau kita membersihkan diri kita. God wants us to repent. Dan Tuhan mau kita bertobat. Because God says, Karena Tuhan berkata, I'm about to pour my resurrection power upon your lives. dan aku hampir mencurahkan kuasa kebangkitanku atas hidupmu. Your life will never be the same again. Bahwa hidupmu tidak akan sama I will lagi. take away the sorrows away from you and put my joy in you, says Dan aku God. akan mengambil seluruh penderitaanmu, sengsaramu, dan aku akan menaruh sukacita di dalam hidupmu. I will turn your mourning into dancing, Dan says aku God. akan memutarbalikkan susahmu kepada sukacita. Lord, I release, Father God, your presence upon them. Dan Tuhan, aku lepaskan Tuhan hadiratmu Tuhan atas hidup mereka. To everyone who have lifted up their hands, Dan kepada setiap mereka yang mengangkat tangan mereka, touch them, Lord. jamah mereka. Even those who are watching online, Bahkan setiap mereka yang menonton online. Lord, I pray that you will touch them as well. Dan Kau juga menjamah mereka. Lord, I pray, Lord Dan Jesus, Tuhan, aku berdoa. you know the heart cry of their heart, their needs of their heart. Dan Kau tahu jeritan tangis di dalam hati mereka, kebutuhan hidup mereka. Lord, you fulfill their needs, oh Dan Father. Engkau akan memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Bless them, Lord. Berkati mereka. Bless each and every one of them. Berkati setiap daripada Bless them kami. to be a blessing to others. Biarlah Kau berkati mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Let them experience your love. Biarlah mereka mengalami kasih. Let them experience miracles in their life. Biarlah mereka mengalami mujizat di dalam hidup. Oh, we have heard testimonies, oh Father. Kami telah mendengar kesaksian. As how you gave the motorbike. Bagaimana Kau memberkati dengan sepeda motor. Oh, we heard the testimonies how you gave the job for the son. Dan juga kami dengarkan kesaksian bagaimana Engkau menyediakan pekerjaan. You will do the impossible. Engkau akan melakukan yang tidak
mau You will make all things possible for those who believe in you. dan akan membuat semuanya mungkin kepada setiap mereka yang percaya And Lord, I kepada release the Father God. dan Bapa, aku lepaskan Your miracles to take place so that many more testimonies will come to glorify your name. yaitu biarlah engkau yaitu melepaskan biarlah mujizat banyak terjadi dan mereka bersaksi untuk kemuliaan. We give you glory, give you honor. Kami berikan kemuliaan, kami berikan In hormat Jesus' di name. dalam nama Yesus. God bless you. Tuhan berkati. Amen. Amin.